बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे अडियाला जेल से एक बड़ी खबर है। इमरान खान ने आज फिर जो है वो गुफ्तगू की है, बड़ी अहम गुफ्तगू है। दो केसेस थे इमरान खान के खिलाफ, दो किस्म के केसेस, एक तोशाखाना और दूसरा 9 मई से मुतल्लिका 12 मुकदमात थे। तो दो किस्म के केसेस थे, उन पर आज जो है वो समाअत हुई है। उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा है, और इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि आज रात 11 बजे से पहले पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में उनके जो उम्मीदवार हैं उनके टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये कहा है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने। चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने आज इमरान खान से, उनका कहना है कि मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अब टिकटों का ऐलान रात 11 बजे से पहले कर दिया जाएगा, क्योंकि आज 11 जनवरी है और कल 12 और परसों 13 जनवरी है। तो 13 जनवरी को सिंबल जो है वो जमा कराना जरूरी है। एक तो ये मामला हो गया कि पीटीआई रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान कर देगी। अब सिंबल का मामला फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इलेक्शन कमीशन लेकर पहुंच चुका है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं एक पार्टी का रोल जो है वो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उस पर अभी अमल तो नहीं किया लेकिन चैलेंज कर दिया है। वो अलग से एक चीज है कि वो जो अपडेट होगी वो आपके सामने हम रखेंगे। बात करते हैं कि आज जो इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है। एक तो इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि अमजद खान जो मियां वाली से उनके उम्मीदवार हैं उनको टार्चर किया गया है ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके और पार्टी छुड़ाई जाए। ये कहा है जो इमरान खान है उनकी जानिब से, और ये भी कहा है, और ये बड़ा खौफनाक बयान है, कि अमजद खान इस वक्त आईसीयू में है। इससे कबल पीटीआई के कुछ लोग जो है ये बात कर रहे थे और अब इमरान खान की जानिब से भी ये बयान सामने आया है। ये भी कहा गया है कि ये इंतहा है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। 3 टीयर से 2 को पार्टी छुड़ा दी गई, मतलब जो पहली टीयर है दूसरी टीयर है इनको पार्टी छुड़ा दी गई है। ये इमरान खान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारी अंडर 16 इस वक्त जो है वो खेल रही है, मतलब टीम जो है अंडर 16 जो है वो इस वक्त हमारी खेल रही है। ये कहा है इमरान खान ने। और इसके अलावा इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि नून लीग को उन्होंने 2002 में ही इशारा किया था कि सब काफ लीग में चले गए और ताकत के जोर पर सारा कानून जो है वो खत्म कर दिया गया है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये कहा है इमरान खान ने। और इसके अलावा इमरान खान ये कहते हैं कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि चुप करके बैठ जाओ, ना बोलो। मैं उस वक्त जलसे कर रहा था और रजीम चेंज की बात जो है वो मैं कर रहा था। उस वक्त इमरान खान आगे कहते हैं कि मुझे कहा गया खामोश रहो तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी और अगर चुप ना हुए तो 30 सीटों पर महदूद कर देंगे और केसेस बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम जनरल बाजवा पर लगाया है इमरान खान ने, कि जनरल बाजवा ने ये बातें की हैं और ये कहा कि अगर खामोश नहीं हुए तो 30 सीटें देंगे और केसेस भी बनाएंगे, और मुझे कहा गया कि गुलामी कबूल कर लो। ये जनरल बाजवा के हवाले से कह रहे हैं इमरान खान। और ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं। तो ये कहा गया है। और इसके अलावा बयान में ये भी कहा गया है कि पनामा के अंदर देखें अरबों रुपए के फ्लैट साबित हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब के साबित शुदा स्कैंडल्स को माफ कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि इसके केसेस इसलिए माफ किए गए, मतलब शहबाज शरीफ के, कि उन्होंने गुलामी कबूल कर ली। और ये कहा गया कि गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एक केस से निकलते हैं दूसरे में डाल देते हैं। इस गुलामी से मौत को बेहतर समझता हूं, गुलामी को शिर्क समझता हूं। और यह भी कहा गया कि हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा तो ही मुज़ाकरात करेंगे। मेरे जेल में रोने की बात करने वाले को बता दो, अगर रोना होता तो बहुत पहले हाथ खड़े कर देता। और यह भी कहा गया कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा,
اس وقت سپریم کورٹ کی بڑی ذمہ داری ہے، ایک ہی امید جو ہے وہ باقی ہے، پوری دنیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، باقی سب ادارے مل چکے ہیں، نیب کو کوئی شرم نہیں ہے۔ نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ سے بلٹ پروف گاڑیاں حاصل کی، یہ کہا عمران خان نے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے 6 لاکھ میں بلٹ پروف گاڑی لی، زرداری نے 3 گاڑیاں لی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے توشہ خانہ کیسز اس لیے بند ہیں کہ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہم حاضر نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں۔ اور یہ بھی آگے عمران خان کہتے ہیں کہ ٹرسٹ کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، بشرا بی بی ایک ٹرسٹی ہیں، اس کو کیوں گرفتار کریں گے؟ شوکت خانم کی اربوں روپے کی زمینیں ہیں، وہ بھی میری ملکیت نہیں ہے، بشرا بی بی بھی ٹرسٹی ہیں، ایک ٹکا بھی نہیں ہے ہمارا، جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارا ایک ٹکا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بیانات جو ہے وہ عمران خان نے دیے ہیں، کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ خاص طور پر رونے والی جو بات ہے وہ جاوید چودھری صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ روئے ہیں عدالت میں، تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی پالیسی، اپنا جارحانہ جو ان کا طرز عمل ہے، اس کو سارے بیانات جو ہے وہ اس کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ آج 2 قسم کے کیسز تھے، ایک توشہ خانہ نیب کیس ہے عمران خان کے خلاف، جس میں آج 4 جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے یہ بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہیں، اور ان کی جانب سے آئندہ سماعت کے لیے بھی جو مختلف جو دیگر جو گواہ ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں، اور آئندہ سماعت پر اب دیگر جو گواہ ہیں ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں گے۔ 20 گواہ ہیں اس کیس میں۔ اب یہ کیس کا ٹرائل جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور یہ ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو جج ہیں جج بشیر صاحب، وہ اب اس کیس کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور کل کے لیے یہ کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور کل مزید گواہوں کے بیانات جو ہے وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو کیس ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں 12 جو 9 مئی سے متعلقہ مقدمات تھے، ان کے انویسٹیگیشن افسران پیش ہوئے تھے عدالت کے سامنے، اور انہوں نے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انویسٹیگیشن مکمل کریں۔ آج تک تو عدالت نے اب عمران خان کا مزید فزیکل ریمانڈ ان کو نہیں دیا۔ اب ان 12 کیسز میں عمران خان ضمانت کی درخواستیں دائر کر سکتے ہیں، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور ضمانت کی درخواستیں دائر ہوں گی، اس کے بعد پتہ چلے گا اس کو فیٹ کیا ہے، کیا عمران خان کو ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی ان 9 مئی سے متعلقہ 12 کیسز میں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن توشہ خانہ کیس کو پہیے لگ چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی سماعت اور اس کا احوال، اور عمران خان کی گفتگو، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ تقسیم کرنے کے حوالے سے اہم بیان۔ تو یہ آج کی ویڈیو کی اپڈیٹ ہے، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔